Wa, tila pang magpakalalong pan. Ali, 8 Kenny. 7. O gawa kang 8 stick kilalam. Kenny ka na nakagawa. 1, 2, Sorry. 2. Ali ha, 8 Kenny. Eh, may perfect kanina. Kailangan perfect me. Mga 500. O gaulitan me. Kenny ka magsulat. 7 plus 8. Kenny ka. Muna pupuran, sulat mo na. Kenny mo na yung sulat. O, gawa kang 7. O, kailalam 8. Gawa kang 8 stick. Kilala. O, pilangan mo nga din gawa mong stickeran. 8. Mamilang na kanta kita. 8, 9. Namo ka niyang kene. O sige, balik. Hindi 3. pa balo. O. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Biasa mamilang kang 20. Uhoy ka ha? Puta galang yun eh. Diba sa'yo? O, kasi puta tingahan siya na 20 yun eh. O, 15 yung sagot mo. O. Bring down 5. Carry 1. Hanapin yung 15 tan eh. O, next. O, naning next mo yan. 1 plus 5. O, gawin mo na. O, pilang yan. O, balo na. 6. O. Oh, naning answer mo. Ano balo kaya counting 20? Counting 20. O, sige, count mo. 1, 2, 3, Makapay na 900 ka kanina. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Wow. Uy! Pupus mo yun! Halika!